好，大家今天晚上用餐了吗？teman-teman sudah pada makan？这个星期大家过得怎么样？minggu ini teman-teman bagaimana? Apa kabar? 过得怎么样？希望大家都过得很顺利，顺利itu lancar ya. Jadi saya berharap teman-teman semuanya lancar ya. Oke, 我们先看一下。上星期我们到哪了 ？Minggu lalu kita sampai mana? Sambil saya buka file 呀。OK， 好的。大家用餐了没？还没用餐的可以边用餐边上课，好吗？ Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum sempat makan, boleh sambil kita belajar sambil makan ya. OK， 好。有的还没吃，有的已经吃了啊。好的，我们看一下是到了哪儿？32页是吗？哦，好的，谢谢尤印呀。sampai halaman 32 katanya ya。好，我们看一下，有功课是吧？Ada PR 呀。等一下啊，我们先看一下功课32号。31、32，就是这个对吗？好的，我们已经念了是吧？ Kita udah baca, sudah artikan, benar nggak? Terus PR-nya saya minta teman-teman untuk coba rangkai ya. Suaranya kecil ya. Oke, 等一下。先等一下。saya sudah full volumenya ya. Teman-teman yang lain gimana? Suaranya kedengaran jelaskah? Ya, teman-teman yang lain gimana? 能听清楚吗？ Bisa ya, jelas ya. Oke, kalau gitu mungkin device-nya digedein ya bagi yang merasa kecil karena di saya sudah full ya. Oke. 好，等一下，我们是不是到了这个？ Kita sampai di bacaan yang ini ya. Terus saya minta teman-teman coba rangkai di rumah, 对吗？ Jadi sambil teman-teman latihan bikin kalimat, sambil teman-teman bisa latihan ngomong sebenarnya ya, jadi merangkai kalimat. 好，大家做了作业没有？做了作业没有？就是sudah dikerjakan kira-kira PR-nya。还来不及做的话没关系，我们可以一边看一边看一下同学们怎么回答。Jadi bagi yang nggak keburu ya sudah nggak apa-apa, kita bisa bahas bareng-bareng dengan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini ya. Oke, 好，这样子吧。ini kan teman-teman sudah punya teksnya ya, jadi saya langsung share whiteboard aja biar teman-teman yang mau catat lebih gampang. Oke, 好，来我们看一下。perlu saya review lagi nggak bacaannya？ 需要吗？需要我再复习一下吗？ perlu nggak saya review lagi? Jadi biar ada gambaran, nggak tiba-tiba, aduh lagi bahas apa ya gitu. 这是有关小康，小康是一名非常有名的学校老师ini tentang 小康 dan dia adalah guru di sebuah sekolah yang sangat terkenal gitu ya. Oke. Review ya. 好吧。kita review sekilas, jadi biar teman-teman juga ada satu gambaran, biar kita nyambung juga ke teks bacaannya. Jadi nanti begitu jawab berdasarkan teks ya teman-teman ya. Nanti bagi yang memang mau di luar dari itu, boleh ya. Nanti saya pilih beberapa kalimat kita bahas bareng-bareng. Jadi ini kesempatan teman-teman buat mengembangkan sendiri pakai kosakata yang ada. Kalimatnya tidak perlu panjang, yang penting formatnya benar ya. Oke. 看一下。OK， 好。大家可以看一下31页 halaman 31. Ini sebenarnya juga banyak kalimat yang teman-teman bisa belajar ya. Cuman formatnya aja berbeda dengan kosakata yang
tambahan-tambahan sedikit, tapi sebenarnya banyakkan kosakata dari modul kita. Oke, 我看一下有举手的同学们teman-teman yang sudah tunjuk tangan. Oke, ya ada Yuin, saya unmute. Ya, boleh dibantu baca yang kalimat pertama, terus diartikan ya. 第一个句子，好，请念一下。老师晚上好。晚上好，你好，来念一下第一个句子，然后翻译，kemudian di translate。来，小康是一所非常有名的，来，1、2、3。小康是一所非常有名的学校老师，学校的工作环境非常好，薪水很高，福利也比一般的学校好。虽然平时工作比较忙，但是老板对小康的表现非常满意。Oke, 平时yang biasanya ada kan ya ketemu ya di baris ketiga kata pertama SHI bacanya 时 不是 si tapi 时 平时 对平时boleh sekali lagi kalimat itu 虽然平时工作比较忙1、2、3虽然平时工作比较忙，但是老板对小康的表现非常满意。好，可以帮忙翻译一下吗？ Boleh coba di translate。小康是一所非常有名的学校老师。小康adalah guru di sekolah yang terkenal. Oke. 学校的工作环境非常好。keadaan sekolah sangat bagus. 薪水很高， gaji sangat tinggi. 福利也比一般的学校好. Tunjangan juga lebih bagus dari sekolah biasanya. 虽然平时工作比较忙, walaupun biasanya kerjaan lebih sibuk, 但是老板对小康的表现非常满意. Tetapi bos sangat puas dengan hasil kerja Xiao Kang. 对，boss sangat puas dengan kinerja atau hasil kerja 小康。好，谢谢尤燕，非常好。谢谢老师。不客气，你的发音有很大的进步ya. Untuk pronunciasinya juga udah mulai maju ya, cuma sedikit tadi yang 平时，yang lainnya udah oke. 加油加油，谢谢你。老师，这个是老师的功劳。没有，不是我的功劳，是同学们自己努力的功劳。Jadi ini semua benar-benar usahanya teman-teman semua ya, review, terus latih terus dan ikut kelas terus. Jadi bukan saya ya, saya cuma fasilitasi saja. Oke, 好，谢谢尤印，再见，谢谢，再见。我很高兴听到你就是有很大的进步ya. Jadi saya happy banget dengar Yuin udah banyak kemajuan ya. Oke, 加油加油。谢谢。不客气，不客气，再见啊！再来，kita lanjut kalimat berikutnya. Saya berharap kita ngulang, teman-teman jadi lebih familiar ya, walaupun teksnya panjang. Oke, Rinawati, 你好， Ibu Rinawati。老师晚上好。晚上好，你好。可以帮忙念一下第二个句子。第二个句子 kalimat kedua ya. 好，来，1、2、3。但是这个学校的人际关系很复杂，老师们都很难相处。老板常常交给小康重要的工作。Oke, sampai situ ya. 可以帮忙翻译一下吗？ Boleh dibantu translate？但是这个学校的人际关系很复杂, tapi sekolah ini hubungan orang dengan orangnya sangat rumit. Okay. 老师们都很难相处, hubungan
guru-guru sangat susah interaksi. 好呀。Terus, 老板常常交给小康重要的工作。Bosnya Xiao Kang sering kasih kerjaan yang sangat penting ke Xiao Kang ya. Ya, betul. Karena bosnya merasa puas dengan kinerja Xiao Kang, jadi sering kasih pekerjaan yang penting ke Xiao Kang. 好的， 非常好，发音也很好，谢谢您，Ibu Rinawati。好，再见啊。谢谢老师。不客气，不客气，再见，非常好啊。再来kita lanjut ya berikutnya. Saya lanjut ya, ada Erika, Ibu Erika, silakan. 老师晚上好。晚上好，可以念一下，其他老师也因此很不喜欢小康。来，1、2、3。其他老师也因此很不喜欢小康，对他的态度很不好。小康觉得这样的环境离工作特别不开心，心理压力也很大。Oke, ya, coba ditranslate dulu. 其他老师也因此很不喜欢小康。guru-guru yang lain juga oleh karena itu sangat tidak suka pada Xiao Kang. 对他的态度很不好， sikapnya terhadap Xiao Kang sangat tidak baik. 小康觉得这样的环境离工作特别不开心。小康merasa lingkungan seperti ini terhadap pekerjaan sangat tidak menyenangkan, tidak nyaman.心理压力也很大， tekanan dalam hati juga sangat besar. Jadi 这样的环境里工作特别不开心。Jadi Xiao Kang merasa ya kalau kerja di lingkungan yang seperti ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Oke, 好，谢谢您，Ibu Erika， 很好。谢谢老师。不客气，翻译也很好。来，我们再接下去啊，再见，谢谢您。Kita lanjut lagi dari bawah ya. Oke. Gabriela, saya unmute ya. Gabriela, 等一下，saya belum. Oke, 念一下。现在朋友给他介绍了，来，1、2、3。现在朋友给他介绍了一所新学校，虽然工资没那么高，福利也没那么好，但是工作很轻松，同事们也很友好。sampai situ ya. 同事们也很友好。sedikit untuk bacaan ya sebentar sebelum ditranslate. Ta jadi T dibaca TH. Ta 对 TH ya. Oke. Coba ditranslate dulu. 现在朋友给他介绍了一所新学校。来，1、2、3。现在朋友给他teman yang sekarang kasih dia kasih dia tahu sekolah yang baru. Walaupun gajinya nggak terlalu tinggi, tapi tunjangannya juga nggak terlalu bagus, tapi kerjanya sangat santai ya. 同事们也很好，很友好。 Temannya juga baik. Teman-temannya juga sangat ramah ya. 友好，友nya dari 朋友， jadi 友好 jadi ramah gitu ya. Oke, 很好，谢谢您 Gabriela。 谢谢老师。 不客气，不客气，再见啊，加油加油， nanti boleh latih lagi untuk ha ya, lebih perhatikan pakai ha ya ketika baca. Oke, 我们先看一下，等一下。jadi 现在朋友给他介绍了一所新学校。 现在 sekarang ya, jadi keterangan waktu sekarang. 朋友给他介绍了 teman memperkenalkan kepada dia sebuah sekolah baru gitu ya. Walaupun gajinya tidak
terlalu tinggi, terus tunjangannya juga tidak terlalu bagus ya, tidak sebagus yang sebelumnya, tapi kerjanya sangat rileks atau santai. Teman-temannya juga sangat baik gitu ya, sangat friendly, 友好. Nah, kalau teman-teman agak lupa 友好 apa, tinggal ingat 朋友的友, 然后好nya baik ya, jadi 友好 jadi friendly. Oke, 再来最后2个句子, 2 kalimat terakhir ya. Oke. John, Pak John ya. Oke, saya unmute. 晚上老师。晚上好，晚上好，你好。来念一下，你觉得他应该怎么选择呢？用至少7个句子来表达你的看法。说说你具体的看法。Oke, boleh dibantu artiin? 你觉得他应该怎么选择呢？ Kamu merasa dia seharusnya bagaimana memilihnya? Memilihnya, oke. Gunakan 7 cuci itu apa ya, Sulawesi ya? 句子, kalimat. 7 个句子, 7 buah kalimat. Gunakan 7 buah kalimat untuk menyatakan. Untuk menyatakan sudut pandang kamu. Soso ni cuti. 的看法, ceritakan. Ceritakan sudut pandang kamu secara itu, detail. Iya, betul. 很好, 谢谢啊. 说说你具体的看法. Jadi, ceritakan sudut pandang kamu secara detail. 好, 谢谢 Pak John. Saya lanjutkan dulu ya. 谢谢您. 再见. 很好. 来, 你觉得他应该怎么选择? 选择 kemungkinan adalah kata baru ya bagi teman-teman semua karena mungkin nggak ada di modul. 选择 bisa memilih, bisa pilihan. Tergantung dia fungsinya sebagai kata benda atau kata kerja. Kalau kata kerja berarti memilih ya. Kalau ini 怎么选择? Kalau teman-teman masih ingat, dulu teman-teman sering banget tanya saya, bedanya 怎么 sama 怎么样? Masih ingat nggak? Nah, terus saya bilang, kalau diartikan sekilas sebenarnya kayak sama gitu ya, tapi mereka punya fungsi berbeda. 怎么样 itu bagaimana, how. Ya, kayak tadi permulaan kelas saya bilang ya, 大家过得怎么样? 怎么样 bagaimana? Rata-rata 怎么样 tidak ada embel-embel di belakangnya gitu. Kalau teman-teman masih sulit membedakan. Jadi bagaimana gitu ya, how. Nah, terus kalau 怎么 biasanya ada verb. Nah, kayak gini, 怎么选择 bagaimana memilih. Jadi bagaimana melakukan sesuatu. Kalau teman-teman masih ingat ya. Jadi tidak akan mix up lagi ya ketika tahu bahwa beda gitu loh, beda fungsi. Satu bagaimana, satu lagi bagaimananya harus plus verb. Jadi misalnya 怎么选择, 怎么走, kalau teman-teman masih ingat ya, bagaimana jalannya ketika kita tanya rute jalan ke orang. Ya, 怎么走, 怎么选择, 怎么说, 老师, misalnya contoh ya, pasar, 汉语怎么说, 怎么说, bagaimana mengatakannya, artinya bagaimana ngomongnya. Jadi saya rasa 怎么 ini plus verb akan teman-teman sering pakai di sehari-hari. 怎么写, bagaimana tulisnya. Jadi kalau kita mau tanya orang, modal ini aja ya gitu ya. 这个怎么说? Misalnya contoh teman-teman nanti udah jalan-jalan ke China, terus nggak tahu nih ini barang namanya bahasa Mandarinnya apa gitu ya contoh. Nah teman-teman bisa tanya, 这个怎么说? 这个 ini gitu ya. Modalnya 这个 ini, terus 怎么 bagaimana, 说 ngomong. Saya rasa gampang buat dihafal. Jadi teman-teman nggak mungkin nggak akan kesusahan ya. Contoh kita nguasain jurus pamungkasnya gitu ya. 这个怎么说? Sambil belajar juga teman-teman ya. Oke. Jadi 怎么选择 bagaimana memilih ya. Kamu rasa dia harusnya bagaimana memilih sekolah yang sekarang atau yang temannya kenalin. Terus 用至少7个句子来表达你的看法. Gunakan 7 kalimat ya untuk menyatakan pandangannya kamu, pandangannya Anda. 说说你具体的看法. Ceritakanlah detail dari pandangannya kamu. Jadi 7 kalimatnya dihapus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai 2, pakai 3, 都可以, semuanya boleh. 可以用2个句子、3个句子都可以。我如果慢慢的说，大家听得懂吗？
kalau saya pelan-pelan saya apa ya? Saya masukin beberapa, jadi kalimat-kalimat saya ngomong dalam bahasa Mandarin kira-kira masih oke, nggak terlalu cepat kan ya. Jadi latihan dengar, oh ini kayaknya kosakata saya tahu deh gitu ya. 怎么样？大家觉得怎么样？还可以吧？不会太快是吧？好oke ya. Yang lain gimana? Yang benar-benar basic. Kalau memang agak susah, ya udah saya nggak terlalu banyak campurin ngomong begitu. 还可以，好的。Ini yang respon saya kira yang memang ada basic ya, kelihatan. Yang benar-benar dari nol boleh nggak? Jadi biar sama, kita sama-sama. Kalau memang agak sulit, ya udah saya kurangin gitu. Cuma kalau ini sesinya, saya berharap bisa sedikit berbahasa Mandarin dengan teman-teman semua. 可以用上汉语跟大家交谈, jadi boleh pakai bahasa Mandarin untuk ngomong dengan teman-teman semua. Latihan dengar ya. Oke, 可以，好的。那好吧，所以大家可以用上2个句子、3个句子都可以。Jadi teman-teman boleh ya pakai 2 sampai 3 kalimat untuk menyatakan pendapatnya teman-teman. 好的，我们看一下，kita lihat ya，举手的同学们，举手itu tunjuk tangan，举手。等一下，我写给大家举手。举手我们学过吗？举itu artinya angkat gitu ya，举手。等一下举手。Nah, 举nya sebenarnya ada 3, cuma karena dia gabung sama手 ada 3, jadi saya baca kan teman-teman dengar ya, 举 ya, karena dia berubah, tapi tulisnya tetap 举手，举手 itu artinya angkat tangan. Oke, 我们看一下 angkat tangan ya, 手nya tangan. Oke, 我们看一下举手的同学们，等一下。刚才是到了把 John 是吧？哎 ，OK， 不一样了，udah beda posisinya，好吧，没关系。我们试试看。OK， Anita saya unmute ya。OK， 您好。你好，老师。你好，晚上好。ini oke ya teman-teman ya, saya clear biar saya bisa tulisin buat teman-teman semua. 等一下。来，说说你的看法，安妮达，你觉得小康应该怎么选择啊？请你说说你自己的看法。我觉得小康去新学校。我觉得小康应该tambahin ya。应该去新学校。OK， 等一下bentar ya， 小康，小康应该是吧？应该去新学校是吧？是老师，mestinya 选择新学校还是去新学校？好，都可以。去kan pergi, tapi pergi di situ artinya memilih gitu ya. Boleh ada cara pernyataan begitu, 可以的。所以yang oke saya nggak perbaiki, artinya bahasa itu ekspresi ya. Kalau format oke, penggunaan kata oke saya nggak koreksi ya. Jadi biar alami aja. Oke, 可以再继续 kita lanjut ya. 我觉得小康应该去新学校。也可以用上选择学校。OK， ya。boleh dilanjutin。因为小康，因为小康will be very happy itu gimana loh? 会更akan lebih gitu ya. Oke. 小康会 akan ya, 更 lebih lebih happy gitu ya. 高兴。高兴可以，对，开心也可以，高兴。OK， 因为小康会更高兴。可以再说说更具体的吗？可以说说更呀
saya nggak tahu udah belajar belum ya? Keng artinya lebih. 更具体一点吗？更具体一点，lebih detail sedikit gitu ya？可以再说说啊。更高兴。心理压力不太大。新学校 ，OK。新学校。新学校压力不太大。压力 ，OK， 压力不太大，nyambung ke bawah ya， 不太大，tidak terlalu besar，OK， 然后呢？同事们也很好。不太大，同事们也很好 ，OK。好，再来，还有吗？itu aja 老师。OK， 好，你以前学过汉语吗？dulu pernah belajar？ waktu kecil 老师。OK， 然后很久没学了是吧？ udah lama ya？ lama sekali。OK， ini kalau maksudnya bagi yang benar-benar pemula, saya rasa kalimatnya sudah oke ya. Tidak terlalu banyak yang saya perbaiki ya. Oke, 可以再念一遍吗？ boleh dibaca sekali lagi ya. Jadi biar lancar jawabannya. Oke, Ibu Anita， 你觉得小康应该怎么选择呢？我觉得小康应该去新学校，因为小康会更高兴。新学校压力不太大，同事们也很好。OK， 好，谢谢您Ibu Anita， 很好ya。Saya happy juga kalimatnya oke ya. Jadi kalimat nggak perlu maksudnya canggih-canggih gimana, tapi formatnya oke, saya sudah happy. Artinya teman-teman bisa pakai ini untuk ngomong ya. 好，谢谢您，再见。再见。再见。Oke, saya lanjut lagi berikutnya. Oke, 我们选一下男的啊。Yono. Oke, ya, saya unmute ya. 您好。你好的。你好，来，说说你的看法啊，表达一下你的看法。来，我觉得小康应该，还在旧学校吧。OK， 我觉得小康应该。哎，等一下啊，打呀。应该，OK 应该还在旧学校吧。OK ya, bentar ya. Hai-nya saya ganti tai. Tai stay ya. Kita ada satu istilah stay, jadi tetap stay di situ ya, nggak berpindah. Kalau hai-nya masih misalnya 我还在这儿 masih still ya. Mungkin teman-teman dapat satu kosakata. Jadi 应该待 karena kita berharap dia tetap di pekerjaan yang lama gitu ya. Oke. 应该待在 gitu ya. 待在刚才说旧学校是吧？待在旧学校。旧学校。OK 呀，旧学校。OK。因为找高的工作不那么容易。对不起，找什么？因为找高的工作不那么容易。Oke. Mencari pekerjaan yang gajinya tinggi ya. 那么容易。OK. 找高工资。等一下。高工资的工作。高工资的工作 ya, ini udah frase ya. Oke. 不那么容易是吧？不那么容易。ini oke. 不那么容易。虽然他觉得压力很大。觉得压力很大 ，OK。但是无所谓吧。但是无所谓。可以，
tapi nggak apa-apa gitu ya. OK， 对哦，但是无所谓，无所谓。好，好的，还有吗？应该够了，够了。够了，好好，谢谢 Yono 呀，很好，谢谢你。Ya kalimatnya sudah tinggal sedikit aja penggunaan kata yang saya perbaiki, tapi itu udah oke banget ya. Oke, saya jelasin sedikit ya. 我觉得小康应该待在旧学校。待di sini stay sama hai itu sedikit berbeda ya. Kalau ini kan kita berharap dia tetap stay, nggak berpindah-pindah pekerjaan. Jadi tai. Terus tai ini juga dipakai untuk tai在家里。seperti kondisi sekarang, 我们的政府就是叫大家叫社会的人 ya masyarakat gitu ya 待在家里就是这个待 jadi stay at home 就是pas ya ada kosakata ini 待在家里 ya 待在家里待在家也可以 stay di rumah aja nggak kemana-mana 就是这个待待在旧学校旧我们学过吗旧 adalah tua jadi lama gitu ya sekolah yang sebelumnya gitu ya yang lama 旧学校 lawan kata dari sin mungkin lebih gampang teman-teman kalau saya bilang lawan katanya adalah sin baru. Lawan kata ya, saya coret begini. Lawan katanya adalah sin jiu lama. Ya, old lama ya. Oke. Jiu 学校. Jadi kalau ini lama tua old untuk barang jiu. Jiu 鞋子 berarti sepatu yang udah tua ya. Tapi kalau tuanya untuk orang kita pakai apa? 同学们还记得吗? biar nggak ke mix up ya, jadi sekalian saya klarifikasi. 对，老师的老 itu tua untuk orang, ya teman-teman boleh catat ya. Jadi 旧 itu mungkin bahasa Inggrisnya kan all, dua-duanya all gitu ya. Tapi teman-teman jadi paham, oh 旧 itu untuk barang, ya. Terus tempat, 旧地方见gitu ya. Tapi kalau lao untuk yang maksudnya orang berumur atau tua ya. Oke. 再来是学校的，因为找高工资的工作 karena mencari 找 itu mencari 高工资的工作 ini satu frase pekerjaan yang gajinya tinggi 高工资的工作 pekerjaan yang gajinya tinggi 不那么容易 容易 itu mudah tidak sebegitu mudah ya 老师我不要用那么可以吗不容易可以吗可以 nama itu cuma expression ya, expression oh tidak sebegitu mudah loh gitu ya, 不那么容易. Oke, 再来，虽然他觉得压力很大, walaupun dia merasa tekanannya sangat tinggi, sangat besar gitu ya, 但是无所谓，无所谓 ini adalah tidak apa-apa, 没关系的意思，无所谓ya, 没关系 sama artinya ya, tidak apa-apa atau enggak apa-apa ya, saya singkat aja ya, teman-teman boleh screenshot. 无所谓 mungkin kosakata baru ya, artinya tidak apa-apa. 老师，我不懂无所谓，我可以用上没关系吗？也可以，没关系kan artinya nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya vocabnya itu, kalau cocok ya teman-teman boleh pakai nggak apa-apa ya. Jadi 虽然他觉得压力很大，但是没关系吧？没关系吧，nggak apa-apa lah karena gajinya tinggi gitu ya, unsurnya ada di atas. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Oke. 待在家里 ini mungkin kata-kata yang sekarang apa ya masa sekarang 新常态 itu new normal ya sering banget dipakai ya 请大家多多待在家里 silakan teman-teman banyak stay at home ya 可以在家里工作的那就在家里 kalau memang bisa kerja dari rumah kerja di rumah misalnya contoh ya kalimatnya begitu 待在家里 stay at home 好吧，两个句子，一个是应该去新的学校，然后一个是待在旧的学校ya. Satunya sudah menyatakan masih pergi ke sekolah yang baru, satunya lagi stay di sekolah yang lama ya. OK，我刚才有看到
几位同学写上了自己做的句子我看一下ya. Tadi saya ada lihat beberapa teman-teman yang tulis kalimat yang teman-teman bikin. 好吧，我们就顺便来看一下，顺便itu sekalian ya. Kalau gitu kita sekalian bahas 3 ini ya, 4 ya. Oke, 好。Kalau tidak perlu perbaikan mungkin saya nggak perlu tulis ya, atau nanti coba lihat ya. Oke, 好，看一下 dari Ibu Rinawati. 我觉得小康应该选新学校。OK， 选 itu memilih， 选择 juga memilih ya。因为虽然工资没那么高，福利也没那么好，但是工作很轻松，同事们也很友好。OK， 对小康这样的环境，等一下，对小康这样的环境里特别开心。心理压力也没那么大，心理压力也没那么大itu oke. 对小康这样的环境，maksudnya bagi小康gitu ya, lingkungan yang seperti ini pastinya sangat happy. Nah, kalau gitu tambahkan 1 yaitu 对小康来说 bagi 小康kita ada 对什么什么来说，对我来说，对班长来说，对同学们来说kita perlu tambahin 1 frase 来说。Nanti saya tulisin ya. 对小康来说，这样的环境里工作 perlu kata kerja. Jadi bekerja di lingkungan yang seperti ini sangat-sangat happy ya. Jadi perlu ditambahin sedikit. 好，要不要我写上？ perlu saya tulisin? Mau? Ya, ada beberapa contoh kalimat ya yang teman-teman bisa belajar dari dalamnya. Oke, 好，这样子，这个好了吗？大家已经抄下来了吗？ Sudah dicatat？ 我可以删除， saya boleh hapus？ Oke， 可以。好，那我就先删除ya. Kalimat yang Ibu Rinawati kombinasi dari kata-kata yang ada di buku ya, cuman dikombinasinya formatnya udah bagus, tinggal tadi tambahin 来说. Jadi teman-teman jadi belajar 对班长来说，对我爸爸来说，对我妈妈来说. Jadi kita ada satu cara ngomongnya seperti itu ya. Jadi bagi siapa gitu ya, bagi saya 对我来说， bagi papa saya 对我爸爸来说 perlu 来说. Oke, 我写一下，我觉得小康应该选新学校。小康应该选nya sama dengan 选择 ya, disingkat boleh. 选新学校。等一下。saya tetap ambil dari yang aslinya ya, 学校。然后呢，因为虽然公司karena walaupun 因为虽然工资没那么高。OK， 福利也没那么好，福利也没那么好，福利也没那么好，等一下但是工作很轻松 ，ini udah oke， 但是工作很轻松。Oh iya ya, tadi kalau enggak saya jangan kasih tanda ya, jadi biar teman-teman belajar ya. Oke, 好，下个就这样子下个句子就这样子。Jadi teman-teman sambil latihan nada ya. Kalau bisa nggak usah lihat ke modul, kita latihan bareng-bareng ya. 同事们也很友好。Yuk, yang mencatat, menulis, coba sama-sama yuk.
轻松tadi udah, oke. 同事们，同事们。Yuk, kita sambil latihan aja ya. 同事们, nada berapa-berapa? 同事们也很友好. Jadi caranya gitu ya teman-teman ya. Dibacain terus dikasih tanda nada, bukan dihafalin. Kalau dihafalin, pasti teman-teman akan merasa, aduh, kok lupa lagi gitu ya. Oke. 对小康来说, bagi 小康gitu ya, ada kata 来说. 来 sama 说 teman-teman udah belajar, tapi kita ada 对什么什么来说 ya. Bagi 小康, 这样的环境里工作. Nah, kalimat ini saya mau kasih tahu ke teman-teman, 这样的环境, 环境. Kalau nggak pakai li, kita nggak pakai 工作. Kalau kita pakai li, kita perlu 工作. Seperti itu ya. Jadi sampai di sini oke. Makanya saya bilang fleksibel. 这样的环境, 特别开心, cukup. Jadi lingkungan yang seperti ini spesial, sangat happy ya. 特别开心. 这样的环境里工作, perlu ada 工作 ya. 这样的环境里工作特别开心。Berikutnya adalah 心理压力也没那么大。心理压力也没那么大。特别开心，心理压力也没那么大，好吧？ini di screenshot dulu, tempat saya sudah nggak cukup ya. Di screenshot dulu untuk contoh kalimat. Kira-kira dengan cara teman-teman latihan begini, jadi lebih berasa nggak untuk latihan bikin kalimat? 有没有觉得对大家在练习造句itu bikin kalimat ya, 有很大的好处? Ada manfaat nggak? Kira-kira teman-teman yang ngerjain di rumah, berasa nggak sih dengan begini kita bikin kalimat, kita bisa merangkai seperti itu? Gimana? Sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Nah ini sebenarnya cara latihan yang lebih simple ya, kekontrol karena teksnya dari bacaan. Terus kita nggak meluas kemana-mana ya. Nah itu salah satu basic teman-teman bikin kalimat. Ada ya? Oke, kalau ada, 我觉得还是好的。大家花了时间练习造句. Jadi teman-teman menghabiskan waktu untuk latihan bikin kalimat. Kalau memang ada manfaatnya menurut saya ya bagus sekali ya. Nah ini yang perlu teman-teman latih. Jadi dari kosakata disusun, lama-lama teman-teman bisa ngomong ya. 所以大家加油，加油，加油！我相信大家可以的。saya percaya ya teman-teman bisa. Oke, 有好处，好的。再来 kita lanjut kalimat kedua. Ibu Liu Ling tulisnya dalam bahasa Mandarin ya. Saya baca untuk teman-teman semua. 我也觉得小康该选择新学校，因为在这学校的工作压力很大。OK，虽然工资等等都不错，但对身体没好处。OK，satu aja sedikit perbaikan supaya lebih memperjelas saja ya. 我也觉得小康应该选择新学校，因为 karena dia merasa 小康 perlu memilih sekolah yang baru， 因为这学校的工作压力。Kalau misalnya gitu, mendingan pakai 现在学校的工作压力. Jadi sekolah yang sekarang gitu ya. Kalau kita nggak mau pakai kata bilangan 这所学校, kita pakai 现在. Jadi orang paham, oh ganti sekolah yang baru karena sekarang sekolah yang sekarang gitu ya, pekerjaannya sangat ada tekanan walaupun gajinya tinggi. Tapi terhadap badan tidak bagus ya. Oke, ada kata-kata baru yang teman-teman bisa belajar. 好，这个好了吗？我可以删除吗？ saya boleh hapus? Oke, walau sulit ya, tapi sangat membantu untuk bisa belajar ngomong juga. Iya, 我觉得应该这样
练习的. Saya rasa perlu latihan begitu ya. Kalau kita cuma latihan kosakata, artiin kosakata, ya itu teman-teman nggak terlatih untuk bikin kalimat ya. Jadi nggak apa-apa, kita kombinasi ada kosakata dari tingxie, terus kita latihan juga untuk bikin kalimat. Jayo, jayo. 等一下，在上面。好，我给大家写一下, saya tulisin ya buat teman-teman. Ibu Liu sedikit aja ya yang saya perbaiki dan sudah bagus ya, 很好啊。我也觉得, saya juga merasa ya. Jadi kayak nanti semoga ya kita nanti bisa ada satu forum yang teman-teman bisa ngomong. Jadi kayak tadi nyambung ya, 我觉得小康什么什么, 然后我也觉得小康. Jadi saya juga merasa nih gitu ya, 我也觉得小康 应该 ya dia singkat ya, 该选择新学校. 因为现在的学校 Oke, ya itu aja ya. 现在的学校工作压力很大. Walaupun 虽然 工资等等 Kungnya satu ya, 工资等等. Nah, ini mungkin kata baru buat teman-teman ya. 等等 artinya dan lain-lain. Ya, 等等都不错. Semuanya lumayan gitu ya. Dia nggak sebutin yang lain-lainnya, langsung 等等 ya. Boleh disingkat 等 aja, itu juga boleh. Artinya dan lain-lain ya. 虽然工资等都不错, 但对身体 但nya adalah 但是 ya, disingkat 但 sama dengan 但是 tetapi oke 对身体没好处. 好处 itu adalah manfaat, benefit ya, 好处. Tidak ada manfaat untuk tubuh ya, dalam arti secara psikologis kalau memang pekerjaannya bikin kita tertekan, kita nggak enjoy, sebentar ya. Oke. Kita tidak enjoy ya buat apa ya, takutnya jadi 身体 di sini bisa tubuh, bisa kesehatan. Tanya dari 但是 tetapi, disingkat sama kok 但是 tetapi. Oke. 工资等都不错, 等等 artinya dan lain-lain ya. Oke. Ya, stres ya. Oke, ada. Silakan di screenshot dulu ya. Ini ada kata baru 等等 artinya dan lain-lain. Nah, huruf Mandarinnya sama dengan menunggu. Ya, menunggu. 等nya sama ya. Tapi kalau konteksnya misalnya, oh, 好的, 我等你. Baiklah, saya tunggu kamu. Di situ 等nya jadi kata kerja. Huruf Mandarinnya sama ya. Kalau di sini jadi 等等 artinya dan lain-lain ya. 等等都不错, 但是对身体没好处. Tidak ada manfaat gitu ya buat tubuh. 好, 等一下. Ibu Liu udah, kita ada 2 kalimat lagi. Oke, 同学们, 抄下来了没有? Sudah dicatat? Saya boleh lanjut? Kalau kalimatnya agak sama, mungkin saya nggak ngulang ya. Biar, kan tadi udah catat, teman-teman udah tulis. Oke, saya lanjut dulu dari Emi. Teman-teman boleh lihat ke chat ya. Saya bacain dari chat ya. 小康不应该搬吃是什么? 搬去是吧? Mungkin maksudnya pindah pergi gitu ya. 去nya pakai QU berarti ya. 搬去新学校应该现在
因为nya pakai yin, nggak pakai g ya. 因为现在的学校的前途 OK 更好 OK 他前途 nanti ya saya perbaiki ya 更nya lebih pakai g 他要想一想怎么样改变这次对他的同事Oke. Saya belum nangkap. Oke, Ibu Emi boleh bantu tulisin bahasa Indonesianya di bawah? Ya, karena nanti saya takut saya salah persepsi. Ya, yang atas masih oke, yang bawah saya kurang bisa menebak ya. 他要想一想怎么样改变这次对他的同事。Boleh dibantu chat artinya apa di bawah? Saya lanjut dulu ya kalimat berikutnya ya. Dari Yuin, 我觉得小康应该选择新学校 OK 也有这个 OK 因为他不开心 OK 心理压力大如果这种情况继续下去他会生病ya OK kalimat atas mungkin saya nggak tulis ya yang punya Yuin ini sudah saya boleh hapus dulu ya dan saya tunggu ya Bu Emi kalimat yang terakhirnya artinya apa 我觉得小康应该等一下应该选择新学校 ini saya nggak tulis langsung 等一下hilang settingannya oke 因为他不开心 oke karena dia nggak happy 心理压力大 itu juga oke dan kita udah tulis dari tadi jadi saya nggak ngulang ya yang saya ambil mungkin teman-teman bisa belajar ada 如果 kalau 如果这种sorry 这种情况 ya teman-teman kalau ketik huruf saya hilang 等一下情况 masih ingat artinya apa 情况继续下去情况这种情况继续下去berlanjut terus gitu ya 他会生病 ini benar teman-teman boleh belajar dari kalimat ini ya tinggal saya tambahin tanda nada 生病生病 artinya sakit 如果这种 ini artinya jenis jadi kondisi ini maksudnya ya 这种情况 kita udah belajar ya keadaan kondisi situasi 继续 saya sering ngomong sama teman-teman ya lanjut yuk lanjut continue 继续继续下去 jadi kita perlu frase 下去继续 kan lanjut 下去 itu artinya turun memang dia punya padanan begitu ya 继续下去 gitu ya 下去他会生病 去nya adalah 去 pergi nah cuman di sini 去nya bukan artinya pergi tapi arah ke bawah gitu ya 继续下去 berlanjut terus jadi tekanannya kalau berlanjut terus dia akan sakit 他会生病 ya kalimatnya oke silakan teman-teman boleh screenshot sambil saya tunggu dari Bu Emi Xiao Kang sebaiknya introspeksi diri bagaimana supaya bisa memperbaiki hubungannya dengan rekan kerja oke ya iya Ibu Hermin belum sempat screenshot ya oke kalau enggak nanti boleh lihat ke rekaman ya 对不起我刚才是不是忘了问 sorry ya tadi saya lupa tanya ya sudah di screenshot apa belum ya ya mungkin boleh nanti ya lihat di rekaman ya 真抱歉 sorry banget ya oke silakan yang kalimat ini di screenshot dulu terus saya akan bahas yang punya Bu Emi ya halo Ma halo sudah halo sudah ya oke 谢谢 Pak Anton saya hapus ya yang lain oke ya
Ya, mungkin tadi saya lupa tanya ya, sorry ya, 对不起，抱歉啊。kalimatnya Bu Emi ya, Xiao Kang Bu Ingkai tidak seharusnya, Bu Ingkai Pancu pindah ke ya gitu ya, tapi ini saya koreksi pan cu-nya cu pergi. Nah, jadi teman-teman tadi lihat ya, kalau dia arah itu cu-nya biasa dibaca nada 5 yang tadi barusan. Kalau ini cu pergi itu kata kerja ya, pan cu. Jadi nada 4 ya. Aslinya memang nada 4 sebenarnya ya. Cuma dia karena arah memang tidak terlalu punya arti, makanya dibaca kadang-kadang nada 5. Pan cu xin xuexiao. Pannya pindah, kita sudah pernah belajar. Pindah. 新学校，因为现在的学校ini kan te-nya diulang. Kalau saya koreksi, sorry, 现在学校的前途. Nah, mungkin teman-teman akan sering bingung ya, Laoshi, saya ada te-nya banyak banget, yang dihilangkan yang mana? Saya mau tanya, penekanannya di apa? Kalau kalimat ini, penekanannya adalah masa depan, benar nggak? Berarti te-nya ditaruh di dekat yang penekanan. Ya. 现在学校的前途. Itu tips dari saya ya. Nanti kalau misalnya udah bikin kalimat, terus te-nya banyak nih. Sebenarnya nggak salah ya, cuma kita bacanya kan nggak terlalu lancar. Nah, perlu te-nya dihilangkan. Nah, dihilangkan adalah memilih. Nah, memilih adalah teman-teman fokus di kalimat ini, yang ditekankan yang mana, itulah yang pakai te. 现在学校的前途. Jadi masa depan di sekolah yang sekarang gitu ya, 更好. Lebih baik. Oke. 他要 katanya dia perlu introspeksi diri ya. Nah, saya tetap koreksi dulu. 他要想一想. Oke. Pakai 想一想 boleh. Tapi nanti kita ada kata introspeksi. 他要想一想. 想一想，想想都可以啊。想一想。Bagaimana memperbaiki hubungan dia dengan rekan sekerja, benar nggak? Iya, bagaimana ya? 他要想一想，该 seharusnya bagaimana memperbaiki? Ya, pakai 怎么. Memperbaiki adalah 改善. Bentar ya. 改善ini kata baru buat teman-teman. Memperbaiki ke arah yang lebih baik. 改善. 他 等一下. Oh ya, tidak ada yang bisa saya pakai ya dari kalimatnya, jadi saya langsung ganti baru ya, Bu Emi. 他要想一想该怎么改善他和同事们的关系. Kuannya ada satu, 关系 itu hubungan. 关系 kita udah belajar ya, hubungan. Kaisan, oke. Ini saya tulis di bawah ya. Kaisan adalah kata kerja. Kainya mengubah. Ya, teman-teman boleh catat. 我要改变, saya mau berubah. Ya, kita ada punya kata lain, tapi mungkin saya nggak bahas dulu ya. Nanti bisa meluas kemana-mana. Nah, jadi kai ini artinya mengubah. Teman-teman boleh catat. Terus shan ini, teman-teman kalau masih ingat, shanliang. Shanliang artinya apa? Shanliang artinya berbaik hati, ya, hatinya baik banget, han shanliang gitu ya. Jadi kaisan, kenapa saya jabarin supaya teman-teman, walaupun ini adalah kata baru tapi sebenarnya gampang dihafalin ya. Jadi
他很善良 artinya dia orangnya baik banget hatinya gitu ya, 很善良. Jadi kaisan memperbaiki ke arah yang lebih baik. Kaisan. Jadi kayaknya berubah. Shannya adalah 善良. Kaisan ini akan sering teman-teman pakai. Bagaimana memperbaiki hubungan kita? Nah, kaisan. 如何改善我们之间的关系呀？同事们的关系，改善他和同事们的关系。memperbaiki hubungan dia dengan rekan-rekan sekerja ya, 同事们. 怎么nya dipakai lagi ya teman-teman ya. Sorry. 怎么 plus verb. Oke, sorry. 改善ya, jadi 改善 adalah kata kerja. Terus masih ada ya kosakata baru. 前途. 前途ini kata baru nggak teman-teman? 前途 adalah masa depan. Silakan dicatat ya, 前途. 前途 adalah masa depan. 因为现在学校的前途更好, lebih baik ya. Oke. Ya, 善良 善良 kalau welas kasih itu 慈悲 agak sedikit berbeda. 善良 itu baik hati ya. Jadi orangnya pokoknya baik hati deh, 很善良, tidak memikirkan keuntungan diri sendiri, namanya 善良. Oke, 改善 ya. Silakan dicatat untuk kosakata baru. Kalau yang welas kasih itu lebih ke 慈悲. Kalau teman-teman masih ingat 慈母手中线, 慈悲, 慈母手中线. Jadi welas kasih lebih ke kasih sayang seorang ibu ya. Oke, hop. Silakan di screenshot dulu. Kalau sudah, saya rasa oke ya. Tidak ada yang chat lagi sih ya kalimat baru. Oh ya, introspeksi diri. Tadi saya bilang saya mau kasih kosakata baru ini. Introspeksi diri boleh kita pakai 自我检讨. Masih ingat 自我 kita belajar di mana? 自-nya dari apa? 我-nya artinya saya. Benar nggak? 自我. 自-nya dari apa? Dari 自己. Kalau teman-teman masih ingat. 自己 artinya apa? Yes, diri sendiri ya. Diri sendiri. Saya berharap walaupun penambahan kosakata, saya berusaha bantu teman-teman supaya teman-teman bisa gampang untuk menghafal ya. Oke, Lena bentar ya. 自己 diri sendiri, 自我 berarti saya sendiri gitu ya. Kayak tadi, kayak dulu kita pernah belajar 自我介绍 artinya apa? Ayo loh, saya tagih ya. 自我介绍. Kalau udah tahu 自我 mah udah pasti tahu ya. 自我介绍 artinya. Halo. Mungkin settingannya belum masuk. Oke. Ya, 自我介绍 artinya memperkenalkan diri ya. Di modul kita udah belajar. 自我检讨, 检讨 itu introspeksi. 检讨. Ya, 检讨, introspeksi. Nah, untuk 前途, oke. 前途 kayaknya mungkin dapatnya di Selasa ya. Oke, sebentar. Saya bahas dulu 前途. 前-nya yang mana, Laoshi? 途-nya yang mana gitu ya. 前 adalah 前 depan. 前 depan, masa depan. 途 ini adalah rute perjalanan sebenarnya ya. 路途的途, rute perjalanan. Oh, tapi kalau digabung jadinya masa depan ya. Ya. 前途, masa depan ya. Semoga saya bantu jabarin teman-teman lebih gampang untuk hafal ya. Jadi bukan semua itu kosakata baru, sebenarnya enggak. 前 kan kita belajar 前面的前, 对吗? Depan. Oh, 前途, rute perjalanan yang di depan. Pandangan kita masih ke depan. Namanya masa depan ya. Terus 自我检讨, 自-nya dari 自己, diri sendiri, 我-nya saya, 检讨 itu artinya introspeksi. 检讨. Silakan di screenshot dulu. Ya, oke. Lumayan, dapat beberapa kosakata baru plus format-format kalimat yang bisa teman-teman pakai. Saya lihat teman-teman yang mengechat pas banget 4 kalimat. Nah, 我想问一下同学们，其他的呢？ yang lain gimana? Bagaimana teman-teman? Ya, banyak banget yang chat ya, ini baru masuk ya, memperkenalkan diri. Apa? 自我介绍, memperkenalkan diri. Ini juga teman-teman perlu kuasain karena bahasa sehari-hari ya. Oke.
Yunita. Oke, ada ya, sebentar ya. Sudah ditutup sama chat bawahnya ya. Yunita, oke, di sini ya. 依我看，小康应该选择新学校，因为在旧学校心理压力很大。Kalau hampir-hampir sama, mungkin saya nggak tulisin ya. Jadi kan teman-teman dapat kalimat di sebelumnya. 所以他肯定不开心。Oke, 肯定 pastinya ya, 不开心 tidak happy. 虽然工资和福利没那么高 walaupun gaji dan tunjangan tidak setinggi yang sebelumnya, 但是在新学校一定很快乐，因为学校的环境比较好。Oke, ini kata-kata dari modul, terus susunannya formatnya bagus ya. Jadi tidak ada yang perlu saya perbaiki. 依我看 itu berdasarkan pandangannya saya. Mungkin ini satu kata baru, teman-teman boleh pakai ya. 依我看, jadi menyatakan pendapat boleh. 我觉得 saya merasa bla bla bla. 依我看 berdasarkan pandangan saya ya. Oke, saya boleh tulis di mana? Di atas ya. Oke, ini saya boleh hapus? 我可以删除掉吗? Saya boleh hapus? Boleh hapus? 可以吗? Nanti saya tulisin 依我看, jadi biar nggak terlalu penuh ya. Oke, boleh ya. Tadi 依我看. 依我看. Jadi berdasarkan pandangannya saya. Kannya lihat betul. Tapi di sini artinya i-nya ini berdasarkan. Berdasarkan pandangannya saya ya. 依我看，老师，我们应该多多练习造句。什么意思？老师，依我看，我们应该多多练习造句。造句itu adalah bikin kalimat. 造句。Boleh, teman-teman boleh latihan bikin sendiri kalimat yang simple dan kosakata yang memang kita udah pelajari. Itu sangat membantu sih ya buat teman-teman sambil hafal kosakata sambil tahu cara penggunaan ya. Jadi 一举两得, oke. 一举两得, 一举两得. Apa namanya? I-nya adalah satu. 举nya adalah 举手的举. Tadi masih ingat 举手 artinya apa? Ini Chengyu ya. Pas banget saya ngomong, saya tulis dan ini simple banget, teman-teman boleh pakai juga. Artinya apa ya? Ya, 举手 angkat tangan ya. Ini 举nya sama. Jadi 一举两得 artinya begitu diangkat dapatnya dua. 两得, 得到的得, memperoleh. Jadi yang tadi saya bilang, 同学们可以多多练习造句 ya. Teman-teman boleh banyak-banyak latihan bikin kalimat. 可以复习生词，还可以增加大家的表达能力 ya. Jadi bisa latihan hafalin kosakata, bisa juga menambah teman-teman cara mengekspresikannya dalam bahasa Mandarin kalimat. Ya, namanya 一举两得. Ya, bahasa Indonesianya menyelam sambil minum air. Ya, jadi dapat dua manfaat ya. 一举两得, begitu angkat dapat dua maksudnya ya. 一举两得. Seru ya. Walaupun 4 huruf kayak gini mungkin teman-teman udah, aduh ini kosakata baru. Sebenarnya enggak juga kalau dipikir-pikir, ternyata filosofinya begitu. Nah, itu yang saya pengen teman-teman belajarnya memahaminya filosofi. Jadi begitu nanti dapat kosakata baru pun teman-teman nggak merasa, aduh ini kayaknya sulit banget ya, kosakata baru lagi gitu ya. 造句 adalah bikin kalimat. Te kita udah belajar, benar nggak? Terus liangnya juga udah belajar, i juga sudah belajar, ju-nya tadi barusan. Makanya ya udah saya sekalian kasih ya, 一举两得. Jadi bahasa Indonesia-nya menyelam sambil minum air ya, jadi dapat dua manfaat. Oke, 好. Sudah dicatat, sudah di screenshot? 好了吗？好。同学们, kalau saya sudah di luar dari modul, terus berkembang kemana-mana ya, kadang-kadang tolong bantu di stop ya. Ya, karena sebenarnya bisa berkembang kemana-mana. Saya berusaha batasin supaya teman-teman nggak terlalu pusing ya. Cuma yang memang agak simple saya pikir saya kasih. Jadi teman-teman sekalian dapat kosakata baru sama cara penggunaannya seperti apa. Ya.
所以一举两得啊。Oke, 好ya. Sekarang kalau misalnya cuma bahas teks, kadang-kadang teman-teman bosen ya, teksnya itu doang gitu ya, tulisan-tulisan doang gitu. Oke, 好，那好吧，我们今天可以来听写吗？ Kita boleh 听写。大家在家里学习了吗？ Teman-teman sudah belajar di rumah？ 在家里复习了吗？ Sudah review di rumah？ 可以，好。其他的呢？ Yang lain gimana？ 可以。好，到了第六吗？还是第7？ ke-6 apa ke-7? Ada PR ya? 好，没关系，我们先听写，kita dikte dulu, terus kita boleh koreksi PR ya nanti ya, sebentar. Ini saya hapus saja. Ya. Oh ini nggak usah. Ya udah, kita langsung 听写 dulu ya. Nah, 我们看一下啊。好了吗？ Sudah? Kalau sudah, 听写 nomor 1. Boleh dibantu translate sama memberikan tanda nada yang benar ya. Kami sering mereview bahasa Mandarin di rumah. Kalimat pertama, kami sering mereview, mengulang kembali maksudnya ya, bahasa Mandarin di rumah. Di rumah. Ini kan bahasa Indonesia. Nah, tolong teman-teman susun berdasarkan format bahasa Mandarin ya. Terus yang kedua, TR. Halo, sambil teman-teman ini ya, kami sering mereview bahasa Mandarin di rumah. Halo, ya yang masih mencoba mentranslate, saya ulang sekali lagi ya. Kami sering mereview bahasa Mandarin di rumah. Terus kita lanjut kalimat kedua. Hari Rabu saya tidak ada PR. Saya mau nonton film Korea. Hari Rabu saya tidak ada PR. Saya mau nonton film Korea. Film Korea mungkin ada sedikit kosakata baru ya. Tapi kita pernah bahas ya Korea apa. Teman-teman coba translate dulu ya. Oke. Jadi hari Rabu saya tidak ada PR. Saya mau nonton film Korea. Oke, itu kalimat kedua. Kita lanjut ya. Kalimat ketiga. Teman-teman kerjaan dulu. Lesson 8. Lesson 7 ya kita ya. Oke. Nomor 3. Sudah? Yang nomor 2 sudah? Hari Rabu saya tidak ada PR, saya mau nonton film Korea. Ayo yang suka film Korea di sini. Oke. Sambil translate, sambil nanti bisa kepake ya kalau memang teman-teman suka film Korea. Oh, Stephanie ya. Oh. Oke. Ya. 好了，第3个句子 kalimat ketiga.
Kamu kapan menelpon dia? Kamu kapan menelpon dia? Masih ingat ya, menelpon dia itu kita punya satu frase. Jangan diubah-ubah ya. Kemarin ada teman yang bertanya bahwa penggunaan K. Nanti saya bantu ringkasin satu grammar tambahan karena kalau dijelasin di kelas kan butuh saya kasih modul ya biar teman-teman lebih mudah. Nah, nanti saya kasih ya, tapi teman-teman perlu ingat menelpon dia, kita ada satu frase, jangan diubah-ubah gitu ya. Nah, silakan. Kamu kapan nelpon dia? Kamu kapan nelpon dia? Oke, halo Ma. Kalau sudah kita nomor 1 dan belum nomor 1 dan 2 belum ya. Oke, ada yang bisa bantu tulisin di chat? Boleh bantu dulu? Ya, boleh bantu ya. Oke. Boleh bantu tulisin soal nomor 1 dan 2 di chat. Ya, 谢谢 Fiona ya. Oke, boleh bantuin tulis dulu di chat. Oke. Kalau mau translatean kalimat yang ketiga. Kalau sudah, bisa, halo. Oke. Yang tadi ketinggalan 1 dan 2, oke? Nomor 1, oke. Kami sering mereview bahasa Mandarin di rumah. Ya, 谢谢 Johannes ya. 谢谢 teman-teman yang udah bantu tulis. Ada Stephanie, ada Yeni, ada Fiona. Ada Irene ya, nomor 3. Ibu Irene. Oke, 谢谢. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut bagian kedua. Bagian kedua, saya membacakan huruf kosakata bahasa Mandarin. Teman-teman ditulis ya, berarti tulis nada, terus tulis pininnya sama artinya ya. Oke. Halo Ma, sudah? 1, 2, 3 kalimatnya sudah? Halo. Oke. Halo, oke. 好吧，来，我们开始啊，kita mulai. 好，开始啊！第一个，放心吧，我一定转告他。Silakan pininnya dan nadanya dan juga artinya ya. 放心吧，我一定转告他。放心吧，我一定转告他。
放心吧，我一定转告他 sambil dikasih tanda nada. 放心吧，我一定转告他。好了，kita lanjut kalimat kedua. 这道菜你尝一下。这道菜你尝一下。这道菜你尝一下。好了吗？这道菜你尝一下。这道菜你尝一下。好了，再来。第三 kalimat ketiga ya. 你是北京人还是上海人？你是北京人还是上海人？你是北京人还是上海人？ Oke, sama artinya ya teman-teman dan nadanya. Layar gelap. Oh, ya, memang saya nggak share screen. Layarnya masih yang tadi. 你是北京人还是上海人？ Yuk kita bahas bareng-bareng. Ini yang tunjuk tangan. Hao. 请等一下啊。Tadi ada Sylvia. Oke, Sylvia saya unmute. Ni hao. Sylvia ni hao, bisa nggak ya? Sebentar, saya unmute. 可以吗? Sambil kita koreksi ya. Oke, ternyata mungkin sinyal atau gimana? 好吧，可能讯号不好，我再换一个，saya ganti lagi ya. OK OK， 好，您好，晚上好。Ya, silakan kalimat pertama. Kami sering mereview bahasa Mandarin di rumah. 我经常在家复习汉语。OK，我们 kami ya。我们对不起。OK， 没关系。经常可以 atau kita belajar satu kata sering adalah 常 ya。在家，等一下，复习汉语。
Oke. Untuk nadanya gimana? 我们经常在家复习汉语。Oke. 长 nada berapa? Nada 2. Oke. 在 Nada 4. 在家 Nada 1. Oke. 复习 Nada 2 dan 3. 习 2 ya. 4 dan 2. 复习 汉语 nada 1. 汉语 hannya nada 4 ya. Nada 3. Oh iya. Oh, nada 4 dan 1 ya. 3. Yu-nya 3 ya. 汉语 ya, mungkin sinyal ya kayaknya ya. Ada agak apa pending. Oke, 我们常在家复习汉语. 在家 tidak bisa di belakang, sorry ya. Jadi apa namanya? Tidak perlu saya perbaiki ya. Jadi 在家 itu perlu harus 在 dulu, 在家 baru 复习汉语. Udah bagus formatnya, tinggal nada ya. Masih agak kendala di nada ya Ibu ya. Betul. Saya Terima sampai kasih. gitu paham nada. Oke, terima kasih. Jadi aja. Oh ya, jadi tadi saya kasih kesempatan latihannya caranya begitu. Kalau memang Ibu review di rumah, caranya seperti itu ya. Kita udah tahu nih translate-nya. Oke, sekarang kita tutup modul. Caranya ada 我们 我 oh 3 我们常在家复习汉语. Nggak apa-apa, nanti sering-sering latihan akan dapat feelingnya, oh ini nada berapa ya. Yang lain gimana? Nadanya oke? 谢谢您 Ibu Sylvia. 时常 boleh, 经常 boleh. 谢谢。不客气，不客气。经常，谢谢你。不客气，谢谢啊。经常 boleh, 时常 juga boleh. Ya, cuman saya tetap ikut modul yang teman-teman pelajari Chang. Nadanya huruf Mandarinnya yang ini ya. Dia memang nadanya sama dengan mencicipi, tapi ini artinya sering. 经常, 时常 atau 常 boleh. 常常也可以. Kita ada di modul kita diulang ya, sering 常常 在家复习汉语. Bagi yang tanya 在家nya ditaruh di belakang itu tidak bisa, 不可以. Oke? Oke, kalimat pertama saya sudah lama ya tidak tanya ini nada oke apa enggak. Coba. Boleh dibantu chat yang nadanya benar semua. Hanyu ganti Zhongwen 可以, boleh. 在家 di depan 常 boleh. 我们在家常复习汉语 gitu ya Pak Billy ya. Ya, 还可以 masih boleh. Tapi biasanya si subjek itu dideketin ke si sering gitu ya. Biasanya kita cara ngomongnya gitu ya. Jadi 我们常在家复习汉语. Lebih seringan sih changnya dideketin ke subjek ya. Nggak apa-apa, itu artinya sama kok. 我们在家经常复习汉语 itu juga boleh ya. Kalau itu boleh, tapi kalau 在家nya di belakang 不可以. Ini ada Ibu Rimnawati, 我们常常复习汉语在家里 不可以. Nggak boleh ya, sesuai grammar yang benar, 在家nya mesti tarik ke depan. Walaupun bahasa Indonesianya seperti itu ya. Oke. Yang lain gimana? Oke, untuk nadanya gimana? Nada benar semua. Oke, mungkin teman-teman ngechat ya, kayaknya agak delay. Gak apa-apa. Saya lanjut dulu yang belum pernah saya panggil. Oke, ini sebenarnya udah pernah semua banyak kan. Ibu Golegyo. Oke, unmute. Saya unmute ya. Ibu, Nin Hao. 可以吗? Bisa? Untuk kalimat kedua. 我再来一试。老师晚上好。晚上好。来，第二个句子 kalimat kedua. Hari Rabu saya tidak ada PR. Saya mau nonton film Korea. 星期三我没有下课，我要看韩国电影。Oke, 星期三我没有下课。Oh, PR adalah 作业 atau 功课，不是加课。ya, oke. 我没有 saya tidak ada ya. 星期三
星期三我没有作业，我要看韩国电影。我要看韩国ya, 等一下 bentar ya, 韩国电影. Nanti saya kasih ada satu istilah. Ini masih oke, orang masih paham. Tapi kita ada satu istilah drama Korea gitu ya. Oke, Ibu 可以帮我一下，标上声调 taruh nada ya. 星期三 Sing nada 1, Ji 2. Ji 不是 Sing Ji sana nada 4. Oke, 星期三 satu-satu semua ya. 星期三 yang walaupun nggak dipanggil, teman-teman bisa latihan dengar ya. 我没有 wo-nya 3 ya. Mei tanda 3, you nada 3. 没 2, oke, 等一下，没 2, you-nya 3 ya. 没有 you-nya 3 benar. 没-nya yang 2 ya. 没有作业 4. Ye. Ye 1. 不是 ye. Kalau berdasarkan pendengaran Ibu, itu nada berapa? Ye. 4. Ya, 4. Jadi cara latihannya begitu ya. Ini sambil saya tunjukin caranya di rumah kalau teman-teman mau latihan nada lagi gitu ya. 我要 3. 要 3. 要 4. Ya, 看 4. 韩国 Han 1. 不是 1 itu han nada 2. yes 国 nada dengar, naik nada nggak? 3. Nada 3. Yao nada 2. 韩国 Han nada 2. Guo nada 2. nada 1. 不是 nada 2 ya. Kalau nada 1 guo, nada 2 guo. Kalau 3 begini sifatnya ya. Guo, nada 3 guo ya. Kalau 2 gantung di atas. Guo, Han guo, dian ying, Tian 4. Ying. Nada 2. Kalau 2 ying, kalau 3 ying ya, nada 3. 4. Nada 3. Nada 3. Ying nada 3. OK， 星期三我没有作业，我要看韩国电影。Cara mengasih tanda nada itu seperti itu ya. Jadi dibaca yang benarnya baru kita kasih tanda nada. Oke, sisinin Ibu Golegyo. 加油加油，没关系ya. Banyak kendalanya di nada dan saya rasa bukan sih. 没关系, nggak apa-apa ya, kita sambil latihan. Jadi saya langsung tunjukin cara latihan di rumah. Sebenarnya teman-teman bisa belajar sendiri di rumah seperti itu ya. Sisinin Ibu, bentar ya. 再见. Tadi saya mau bilang Hanguo Dianying, kita ada satu istilah Hanju. Hanya dari Hanguo. Ju ini adalah drama Korea. Bisa disingkat ya Hanju. Cuma ini kosakata baru. Jadi kita tetap pakai Hanguo Dianying. Orang masih paham. Oke. Cara saya untuk memberikan cara teman-teman latihan nada di rumah, bukan dihafal mati. Kira-kira oke? Teman-teman ada pertanyaan nggak? Jadi benar-benar saya pengen teman-teman bisa mandiri belajar di rumah dan ada caranya gitu ya, bukan dihafal. Betul, 作业 bisa diganti 功课, 可以. 功课. Sorry. 功课. Ya, 怎么样? Yang benar nadanya silakan boleh dibantu cek, atau yang salah kira-kira salahnya di mana? Hanguo pian 可以
影片 也可以ya. Ini kosakata baru juga. Ing-nya 3, pian-nya 4. Betul. Teresia ya. Hanguo pian, pian-nya ada 4. Betul ya. Ini Ibu Sumarni. Oh, benar semua ya. Stefani, Felix. Oke. Benar semuanya berarti teman-teman sudah tahu ya cara baca yang benar. Oke, kalimat ketiga. Oke. Yang belum pernah tunjuk tangan boleh ya. Saya hampir sudah hafal yang sering tunjuk tangan ya. Namanya saya sudah sering hafal. Ibu Dwi Vera. Saya sudah unmute. 你好，是 Ni hao. Kalimat yang ketiga. 你什么时候给他打电话？对，好。你什么时候给他打电话? Formatnya sudah benar. Yuk kita sama-sama memberikan tanda nada. Ni. 3 Oke. 什么 3 shen. Kalau 3 itu di ayun shen gitu ya dan turun. 对，老师。 2 ya, shen itu naik. 什么 nya 5, 时候 2 ya. Ya, ho sebenarnya 4 tapi dibacanya kadang-kadang ada 5 ya. Jadi bisa 4 bisa 5. Oke. Gei. 3 ya? Ya, betul. Ta 1 打 3 Oke, 电话 4 Yes, 很好，谢谢您。不错啊，lumayan ya, hebat. Ini apa? Jadi teman-teman benar-benar bisa kasih tanda nada sendiri dengan bacaan yang benar. Ya, kalimat ketiga banyak yang benar juga. Oke, ya silakan di screenshot dulu ya. 你什么时候给他打电话? Kamu kapan nelfon dia? Benar semua, Laoshi. Wow, ini hebat ya. Berarti udah bisa ya, berarti. Saya boleh tambah lesson nggak? Oke, saya tunggu chat ya, sambil cek yang bagian kedua. Sudah di screenshot kah? Ya, sudah benar semua katanya. Yang lain gimana? Berapa persen? Yang masih salah kira-kira kendalanya apa? Masih sulit kah membedakan nada 2 dan 3? Nanti boleh latihan lagi ya di rumah ya. Kalau misal mau latihan yang paling cepat, teman-teman putar YouTube, stop gitu ya kan bisa di stop. Ini Laoshi baca nada berapa ya? Nah, di situ habis itu cocokin lagi dengan modulnya. Itu bisa jadi cara belajar yang oke ya. Salah 2 ya Anita, Ibu Anita, nggak apa-apa. Salahnya di mana nanti boleh feedback. Ya, mantapin lagi baru tambah ya. Oke, kita udah lama ya nggak tambah-tambah, nggak apa-apa. Kalau gitu, oke, kita review lagi, baru kita tambah ya. Salah 10%, Pak Yuslan hebat ya, 93,5 ya. Kurang latihan, nggak apa-apa. Nanti banyakin latihan di rumah. Oke, kita lihat bagian 2 ya. Tapi kira-kira yang saya tunjukin cara belajar nada pinyin gimana? Nggak usah ragu-ragu, ditentukan saja ya. Jadi pede-pede aja, nanti kalau salah kita cek, oh salah ya sudah belajar, nggak apa-apa ya. Jadi pede-pede aja ya, itu saran saya. Nah, kira-kira kendala teman-teman terselesaikan nggak dengan cara saya untuk menerangkan ke teman-teman? Kira-kira gimana? Teman-teman, membantukah atau saya perlu untuk apa ya? Cari cara lain ya. Oke. Nomor 1 yang bagian kedua boleh dibantu sebentar ya, yang jarang tunjuk tangan, jarang saya minta. Feliana,
Ada Felicia, ada Feliana. 好吧，没关系。Ibu Feliana, silakan. 老师好。您好，来bagian kedua，第一个句子。放心吧，我一定转告他。放心jangan khawatir, saya akan menyampaikan kepada dia. 放心吧，放是第几声？放 4 sin 1. Oke. Pa-nya 5, 我一定。我nya 3, 一定 2 dan 4. Oke, 转告 转 3, kau 4. 他 1. 很好，喂。Tadi legalah atau jangan khawatir ya, 放心吧。Saya pasti menyampaikan kepada dia. Khawatir. Saya pasti menyampaikan kepada dia. 很好。Ibu 你学过是吧？这个声调学得不错。ini 就是 ini berapa minggu yang lalu pernah ada tesnya, jadi saya udah hafalin. Oh, oke. 很好。Oke, sip. Jadi nadanya benar semua ya berarti ya. 很好，我很高兴ya. Hebat. Yang penting diulang-ulang sebenarnya hafal juga, atau caranya yang saya bilang saya kasih metode ke teman-teman ya. Oke, 谢谢 Ibu Feliana. 再见。谢谢。Saya lanjut ke siapa yang belum? Lina. Oke. Lina silakan yang kedua. Lina. 你好。老师好。 Oke, silakan. Yang kedua soalnya adalah 知道才你唱一下。这道菜。OK， 这道菜你尝一下。Oke, nadanya 这4道。这道4。Oke, 菜 4. Oke, ya benar. 这道菜yang 4， 你尝一下。你 3 尝 2. Oke, 一下。1 不是 2 karena sia-nya 4 ya. Memang i-nya i nada 1 aslinya, tapi karena dia gabung sama sia jadi i-nya 2. Sia 4. Oke, 很好。Artinya ini cainya apa ya langsung? Masakan. Tahu. Tahu ya. 不是这道不是知道，这道也不是。Taunya adalah kata satuan untuk masakan ya. 这道菜 masakan ini 你尝一下。 Dicoba dulu. Ya, kamu cicipilah. Ya, silakan coba dulu ya. Kamu cicipilah, kamu coba dulu. 好，谢谢你Lina。谢谢啊。Mungkin tadi pas dengar tahu知道nya salah tangkap ya, 没关系。谢谢您，再见。Saya lanjut satu lagi yang terakhir. 再见，谢谢啊。Meiska. Ya, Meiska silakan. Yang nomor 3. Sorry, saya sudah unmute. 你好，老师。你好，来，coba silakan. Nomor 3. 你是北京人还是上海人？ OK， 你是北京人还是上海人？ Kamu orang Beijing atau orang Shanghai?
对。然后呢，声调呢，你 nada Ni nada 3. 是 nada 4. 北 nada 4. 不是。Kalau 4 kan dihentak ya. Kalau ini pei diayun sebenarnya ya. Pei turun diayunnya pei. Jing nada 1. Oke. Ren nada 2. 还是 Hai nada 2. 是 nada 4. Oke. Sang nada 2. 上 nada 4. Ya, hai nada 3 ya. Ya, betul. Ren nada 2. OK， 你是北京人还是上海人？谢谢老师。不客气，很好啊，没关系啊，在家多多练习，boleh latihan lagi。谢谢您，再见。谢谢老师。不客气呀。Jadi kamu adalah orang Beijing atau orang Shanghai。好的，我看一下yang benar， teman-teman yang benar semua siapa? Yang masih salah kira-kira salahnya di mana ya? Oke. Sayur ini boleh dicicipi, boleh tidak? Sayur ini kamu cicipi ya. Sebenarnya ada kamunya ya, Bu Esther. Tapi masih oke, artinya nggak terlalu jauh ya. Tapi boleh cicipi ya, boleh dicicipi. Oke, 还可以啦. Nggak terlalu jauh artinya. Jadi sayur ini kamu cicipi lah. Oke. Teresia, tadi tanya ya, jangan khawatir, tenang saja bisa nggak? Bisa, jangan khawatir artinya tenang saja ya. Terus, 你几时给他打电话可以吗？几时 ya boleh, cuman itu bukan murni, maksudnya kayak apa ya, bahasa Mandarin yang secara resmi ya. 几时 itu artinya kapan, sama dengan 什么时候. Cuman 几时 biasa dalam puisi, terus dalam lagu-lagu kadang-kadang ada ya. Tapi kalau 什么时候 lebih kosakata yang sering dipakai. Ini untuk Juliana ya. Semoga kejawab. 几时有时候人家听得懂，有时候人家听不懂ya. Kadang-kadang ada yang paham, kadang-kadang ada yang enggak. Ya, jadi boleh pakai 什么时候. Oke, 全部对. Semuanya benar. Salah nada 20%. Amin ya. Oke, benar semua ya. Ibu Piyen. 好的. Oke, Stephanie paling parah nomor 5. 5 yang mana? Yang ini ya. Yang bagian kedua maksudnya ya. Sina boleh ya, silakan dicoba. Masih banyak salah nada ya Ibu Lucy. Nadanya agak susah. Oke. Katarina, ya nadanya agak susah. Ya nggak apa-apa. Tapi cara belajar di rumah seperti itu yang saya tunjukin ya. Semoga membantu ya. 这道 itu pakai ZHE, A O E ya, 这道. Kalau 知道 itu ZHI, 知道 ya teman-teman, saya coba bacain. 知道 itu tahu, ZHI, 知道. Oke, salah nada masih 30% ya Yuin, nggak apa-apa ya. Boleh direview lagi di rumah tentang nada dan cara belajarnya seperti yang saya tunjukin. Oke, ya masih sulit membedakan nada 2 dan 3 ya. Nah, 没关系, nanti kita akan banyak review lagi ya. Oke, 好的, 谢谢大家。我们的作业下个星期我们才来看啊。Jadi PR-nya kita lihat di minggu depan. 谢谢班长，谢谢大家，再见，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，老师再见。谢谢，再见。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，再见。好，谢谢班长，再见。老师，谢谢老师，晚上好。